ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, 4 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶବକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୁଲିସ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ଥାନା ବଡ଼ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବଡ଼ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ବରପଦା ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣାଯାଏ ଗତ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି। ଔପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶବ ପଡ଼ିଥିବାକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 1 ତାରିଖ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଆଦିବାସୀ ସାହି ବରପଦା ଗ୍ରାମର ସମ୍ବାରୀ ସିଂ, ଜାଲିଆ ସିଂ, ଡାମ୍ପା ସିଂଙ୍କ ଘର ନିଖୋଜ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ମୃତ ସମ୍ବାରୀ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ ଔପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଔପଦା ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳି ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହେଉଛି। ଏପଟେ ଔପଦା ପୁଲିସ ସେହି ଗ୍ରାମର 6 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ, ଦେବଗିରି ନ୍ୟୁଜ୍। पांच छः जन को अटक पचार से मानिले जो हत्या होती से हत्या पॉइंट को यू कि दूर अच्छी गोटे बड़ पहाड़ अच्छी से पहाड़ पाखे फिंगी डेड बॉडी को 3टा जगह से 3टा डेड बॉडी को बर्तमान पुलिस टीम सहित तार पिला मानक नहीं जे मारी जो दोषी जन को लेकिन जाइए चिन्हट करवा मानकर कौन प्राथमिक जो तदंतर जहाँ पुलिस जानवा को पाइला कि आम जहाँ पचारिक बर्तमान गाँव बुझिलु जे से पारस्परिक जो परिवार कौन कलह थिला जे समबारी एवं तार संपर्कीय भाई डाम्फा एवं तार स्त्री ये 3 जन को से हत्या कर गाँव बरपदा गाँव लोक मैंने मिसिकी हत्या कहते जे एथिरे गुणी गाड़ी सन्देह अच्छी एवं तांकर पारिवारिक कलह थिला से हत्या है। कौन चाहूँगी मु चाहूँगी जे यथाशीघ्र दोषी को खोजिकी बाहर करा जाऊ एभली निर्मम कांड करने जमी माने लोक मैंने शिक्षा पातु ए जमी आभली कम घूर्णन कम करेंगे ना यथाशीघ्र दोषी को दंड दि जाऊ या पछरे कौन राकेट कम करूँ खोजिकी शीघ्र बाहर करा जाऊ। आम शुणा पाइलु जे जंगल भितर मर्डर कर आम आसी पहुँचलु जे गाँव भी खबर पाइलु कौन गुणी गाड़ी माने पाथय करी परस्पर भितर कली झगड़ा लगी ये सब घटना होती पुलिस टीम आसुँच 5 जन को थाना अटक रखिंट आ जन को नहीं सांगर आसुँच सब चिन्हट करने पुणी कौन जना पड़ घटना कौन आगू जना पड़ देखो यह तो बड़ दुखदायक घटना आम अंचल घटी विश्वास भी करहूनी निजे आखिर देखी गोटे सत बोली प्रमाणित होती लेखाला आईआईसी सदल बेले सिविल ड्रेस आसिकी जहाँ आईआईसी बहुत सहयोग भी करमको करी प्री प्लान करके जो 6 जन को गिरफ्त कर एबे मुझे थी स्पॉट रे थी 3टा डेड बॉडी मुझे भी आखिर देखी अमानुषिक भाव में बेक भी से काटी 100 मीटर भितर एपट सेपट कर डेड बॉडी पड़ी जो डेड बॉडी पड़ी से बर्तमान काढ़िया बड़ कष्ट पूरा पोक हो गले सालु वालु पोक जेहेतु रविवार राति पकई पोक सालु वालु अच्छी 6 जन अरेस्ट होती बाकी जना पड़ो कौन है कारण किसी कारण तो किसी जना पड़ूना केवल शुणा हो जे जनक आखि नाटा कौन थिला
କାଠ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ଆଖି ମାନେ ଝିଣ୍ଟି ପଡ଼ିକି ଆଖିର ଗୋଟେ କାଠି ଖୁଞ୍ଚିଗଲା ସେଇ କାଠି ଯେଉଁ ଖୁଞ୍ଚିଗଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଭଲ ହେଇକି କାହିଁକି ଭଲ ହେଉନି ତୁ ଗୁଣି କରୁଛୁ କହିକି ତାକୁ ଗାଳିଗୁଳା କଲେ ତାପରେ ଲାଗାଲ ତା ଭାଇ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପା କି ଗୁରୁବା ସିଂ ଓରଫ ଗୁରୁବା ସିଂ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା କାହିଁକି ତାକୁ ଗାଳିଗୁଳା କରୁଛ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପିଟିଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ସକାଳୁ ପୁର ପିଟି ପିଟିକା ରାତିର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇ ନିଜେ ଯିଏ ମାରିଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ସିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ପୁର ତାକୁ ପିଟିଛୁ ରାତିର ମାରିଦେଇକି ଆଣିକି ପକେଇଛୁ ପକେଇକି ବାଉଁଶର ବାନ୍ଧିକି ଟେକିକି ଆଣିଲୁ ପକେଇଲେ ସେଠି ଆଉ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ବେକକୁ କୁଆଡ଼େ ବଞ୍ଚିଯିବେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଟାରେ କାଟିଛନ୍ତି? କଟୁରରେ କାଟିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଛୁରୀ ଆଉ କଟୁର କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ